Daily Bible reflection for today, the 1st of February, with English learning translated into Indonesian. Renungan Alkitab dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia from Genesis 32 dari Kejadian 32. Genesis 32 took place between 1745 and 1725 BC. Terjadi sekitar antara tahun 1745 hingga 1725 sebelum Masehi. It occurred in Nial near the fort of Jabbok. Kejadian ini terjadi di sekitar Peniel dekat Sungai Yabok. The outline, garis besar. Pertama, the first, Jacob prepares to meet Esau after fleeing from him 20 years earlier. Yakub bersiap-siap untuk berjumpa dengan Esau setelah dia melarikan diri darinya 20 tahun yang lalu. After making a treaty of peace with Laban, setelah membuat perjanjian damai dengan mertuanya Laban, Jacob prepared to reunite with his brother Esau. Yakub bersiap-siap untuk berjumpa kembali dengan saudaranya Esau. Jacob left Canaan on bad terms with his brother. Yakub meninggalkan Kanaan dengan peristiwa yang buruk dengan saudaranya after stealing his blessing. Setelah dia mencuri berkatnya. He feared how Esau might respond. Dia takut bagaimana Esau bertindak when he saw him again. Saat dia menjumpai dia lagi. Jacob sent messengers to Esau. Yakub mengirim utusannya kepada Esau, and Esau came to meet him with 400 men. Dan Esau menjumpai dia bersama dengan orang-orangnya sebanyak 400 orang. Jacob feared Esau might attack him. Yakub takut jangan-jangan Esau akan menyerang dia. So he split his family into two groups. Sehingga dia membagi keluarganya dalam dua kelompok. Thinking if one were attacked, berpikir jika salah satu diserang, the other would survive, maka yang lainnya akan bisa selamat. A prayer to the Lord was offered by Jacob. Yakub menaikkan doanya kepada Tuhan, thanking God for his past care of him. Bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharanya pada masa lalu, and asking the Lord to protect him as he met his brother, dan memohon kepada Tuhan untuk melindungi dia saat dia berjumpa dengan saudaranya. Presents were sent ahead of Jacob. Dia telah mengirimkan hadiah-hadiahnya kepada Yakub to be given to Esau, untuk diberikan kepada Esau. As he approached, ketika dia mendekat, 200 female goats, 200 kambing betina, 20 male goats, 20 kambing jantan, 200 ewes, 200 anak-anak domba, 20 rams, 20 kambing jantan, 30 milking camels, 30 unta yang menyusui, and their calves, beserta dengan anak-anaknya, 40 cows, 40 sapi, 10 bulls, 10 kerbau sejenis begitu ya, 20 female donkeys, 20 keledai betina, and 10 male donkeys, dan 10 keledai jantan.
Jacob told his servants to revere him as the servant of Esau. Yakub berkata kepada hamba-hambanya untuk mengatakan bahwa dia adalah hambanya Esau when they delivered the gift, saat mereka mengirimkan hadiah tersebut. Yang kedua, the second outline, garis besar yang kedua, Jacob wrestles with God, bahwa Yakub bertarung atau bergulat dengan Allah. That night, malam itu, Jacob sent his wives and children ahead of him while he remained alone. Yakub mengirim istri-istrinya dan anak-anaknya di depannya, sementara dia tinggal sendirian. A man wrestled with until the break of day. Dan seorang pria bergulat dengannya hingga fajar. While wrestling, sementara sedang bergulat, the man touched Jacob's hip socket. Dan pria itu menjamah pangkal pahanya and put it out of joint, dan memelecokkannya. Jacob thought he was winning. Yakub berpikir dia menang the wrestling match, ya, memenangi pertandingan gulat itu, and he demanded the other man, dan dia meminta kepada orang itu, bless him if he wanted to be let go, untuk memberkati dia sebelum orang itu dilepaskannya. The man blessed him. Kemudian pria itu memberkati dia by changing his name from Jacob to Israel, dengan mengganti namanya dari Yakub menjadi Israel, because he had striven with God and with men, karena dia telah berjuang, ya, dengan Allah dan dengan manusia, and had prevailed, dan dia telah memenangkannya. Jacob asked the man his name. Kemudian Yakub menanyakan nama orang tersebut, and the stranger replied, dan orang asing itu menjawab, why is it that you ask my name? Kenapa engkau menanyakan namaku? Jacob named the place Peniel. Yakub menamai tempat itu Peniel, saying, for I have seen God face to face, karena aku telah berjumpa dengan Allah wajah dengan wajah, muka dengan muka, and yet my life has been delivered, namun nyawaku diselamatkan. Due to his hip being put out of joint, karena ujung pangkal pahanya telah terpelecok, Jacob was left with a limp, sehingga dia pincang. Reflection, perenungan. Don't get caught up speculating. Jangan terjebak dalam berspekulasi and miss the most important information. Dan akhirnya ya melupakan informasi yang penting. God is sharing with us, di mana Allah bagikan kepada kita. If you are like me, jika saudara seperti saya, you probably have a lot of questions about this mysterious wrestling. Mungkin saudara memiliki banyak pertanyaan tentang pertarungan yang misterius ini between God and Jacob, antara Allah dan Yakub. Why did God want to wrestle? Kenapa Allah ingin bergulat? Why was Jacob winning? Kenapa Yakub menang? Why did the wrestling match need to end when the sun rose? Kenapa pertarungan itu berakhir ketika matahari akan terbit? All of these are fair questions. Ya, semuanya itu pertanyaan yang wajar and worth thinking about, dan layak untuk dipikirkan. But don't miss the key details
Tapi jangan mengabaikan detail yang penting that are easily understood from this text, yang begitu mudah dipahami dari ayat-ayat ini atau teks ini. God blessed Jacob by changing his name, bahwa Allah memberkati Yakub dengan mengganti namanya to Israel menjadi Israel. This is hugely important. Ini sangat penting because it explains, karena ini menjelaskan how Jacob descendants, bagaimana keturunan Yakub, who will read about through the rest of the Old Testament, yang akan kita baca sepanjang perjanjian lama, became known as the Israelites, menjadi terkenal dengan orang-orang Israel. It's not wrong to think about the mysteries of the Bible. Tidak salah memikirkan banyak hal yang misteri dalam Alkitab. But don't spend all your time, tapi jangan habiskan waktumu thinking about the details, memikirkan hal-hal yang details. We aren't given to the neglect of the details we are given, sehingga kita melupakan hal-hal yang penting yang diberikan kepada kita. God bless, Tuhan memberkati.